हेलो भाई मैंने आज मैं फर्स्ट टाइम पे गोटे ब्लॉग शेयर करछि तो हमर आज चिकन हबो आ देखो एठी मो भाई रोसे करछि आलू भजा भजी चलछि ये गोटे माउस पो भाई तार भजा भी चलछि कारण से तांकर मरि जाइछन्ती से आइंस माइंस खाइबनी भजा टिके हेइलानी भजा हेइ गेलानी तो चलैछि आ ये गोटे हमर गोटे चलछि एबे रोसे चलछि चिकन रोसे तो आज आगु कौन होउछि मैं देखिबी ए जे चिकन टाको मैरिनेट कर रख देछि हळदी लूण आ कोन पकैछु भजा के दूर गलानी सरी गलानी अरे जहाले से बाटी दो से खाली आलू सिजियार अछि से लूण पुण जहा पाउ कि न पाउ अरे से बाटी दो तो आगुर भाबुतली ब्लॉग स्टॉप करी बोली ब्लॉग करि पार नथली तो एबे पकेबी आ गोटे गोटे ब्लॉग आ हेला आलू आलू एबे से काढुची केते मोटा हला कौन छी ना ना बोलो अधिक पका ना भल लागन करला कैमरा पड़ियो तो पियाज एबे हे जाई छी तारे कोन कोन पड़तला भीतर सब बोल कोन कोन पड़तला ना सब बोल प्रोसेस हम रही जा लंका जीरा तो हम पियाज पकेतले टमाटो पकेतले जीरा पकेतले रसुन भी पकेतले तादर सब ऐड करके पीसी दे ग्राइंडिंग करते तू कर दे हमर रोसी सला पर हम कहबी तो गाइस आपने देखि पातबे खौडुचंती केते पूरा सुगंध आस कुछ खौडुचंती गाछ पूरा मुहती जाउची तो देखंतु ग्राइंडिंग करचंती से मशीन भीतर काढी चलचंती को मशीन जंत्र जंत्र तो जंत्र सेटा जंत्र हम जानन गो जंत्र कोन कोन नाटा भी हम जानन तो अवश्य देखि पाते हां जेते चुंठा दिखतबो राजा चुंठा दिखतबो माने ते हाचुटलेडू जेते चुंठा दिखतबो आ तो भाई आ तळे चाली पळे लोक 5 टका जब 5 टका मो बसे तो नहीं 5 किलोमीटर पळेबो चाली एते चुंठा तो गाइस पैसा रो अभाव आपण माने जानि परते आपण मान को भाई बहुत चुंठा पैसा थिबो बकाड रे तथापि से चाली पळे आसीबो मसला मसली होउची मसला दिए सला परे हमर ओटे चैलेंज करछु दी भाई लगा हम चैलेंज करिवो खाया चैलेंज कैमरामैन रही कारण ये खाऊनी नले ये खाऊनी नले म खाइतले चिकन पडुचे वाह को वासना हो जबे देख परते हो तो कसासीरी खाई देखा तास जाइची लुण तो बाइकी नहीं रे घोर रे लगे तो फाइनली तरकारी हो जाइए तो तरकारी लुक देखो देख एगुड़ा लुक देख पूरा मक्खन टाइमर एमती आसी जाइए पाखे देखिए टाइमर आसी तो आम दी जन चैलेंज करूँ चैलेंज रे जी हार गोटे पनिशमेंट नुह तो गोटे सोशल सर्विस भाई गोटे अच्छी है तो जी हार से भाया कर तो स्टार्ट करिया टाइमिंग रखे 1 2 3 स्टार्ट हैला आरिबो सब फिनिश करे बोलो अरे गुड़ाती आगे आगे खानी तो उल्टा करते बिल्कुल लड़ी होती है हाड़ी बताइएगा काफी रोड
ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା 16 ମିନିଟ୍। ଛୋଟ ବି ଆଗରେ ଅଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗ ଆମର ସାନ ଭାଇ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଭାଇ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ବଡ଼ ଭାଇ ଟିକେ ମାନେ ପୁଳି କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ସାନ ଭାଇ ଆମର ପୁରା ସବୁ ତକ ଗୋଳେଇକି ଏକାଠି କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ସରିବା ଉପରେ ହବା ହେଲାଣି ସାନ ଭାଇର, ପଡ଼ିଯାଇପାରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଟିକେ ହାତ ସ୍ପିଡ୍ କରନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ। ଦି ମିନିଟ୍ 29 ସେକେଣ୍ଡ। ତ ସାନ ଭାଇର ଟୋଟାଲ ଭାତ ସରିଯାଇଛି। ଚିକେନ୍ ସେ ଖାଇଚାଲିଛନ୍ତି କଲେଜରେ। ତ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ସରିବାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଭାଇ ହାରି ଯାଇପାରନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବଡ଼ ଭାଇ ବି କାଉରି ଭାବରେ ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏମିତି। पंजालू 3 ମିନିଟ୍ 16 ସେକେଣ୍ଡ ହେଲାଣି। କାହିଁକିନା କଣ୍ଟାଟା ତକ ସବୁ ତକ କାଟିକି ନଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିବନି, ସବୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହିଁରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଅଛି। ତ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ବି ସରିଲାଣି, ଝୋଳ ବି ଅଛି, ଆଉ ଥାଳିରେ ବି ଆମର ରଖିଛନ୍ତି ବି। ତ ସାନ ଭାଇ ଆମର ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଗାଈରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଟାଇମରଟା ବି ଟାଇମିଂଟା ଆମର ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ 4 ମିନିଟ୍ 28 ସେକେଣ୍ଡ। ତ ମୁଁ ହାରି ଯାଇଛି। ତ ବଡ଼ ଭାଇ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଭାଇକି ସର୍ଭିସ୍ ଦିଆହବ। ମୁଁ ଖାଇବି। ତ ଭାଇ ଆମେ ଏଇଠି ରହୁ। କିଛି ନାହିଁ। ତ ଛୋଟୁ ଜିତି ଯାଇଛି। ମୁଁ ତ ଖାଇପାରିଲିନି ଜଲ୍ଦି, ସେ ପୁରା ଉଡେଇଛି ସାଙ୍ଗେ। ମୁଁ ଡବଲ ହେଇଛି ନା କେତେବେଳେ ଆଉ ଗରମ ଟିକେ ଅଧିକା ଥିଲା ମାନେ ଆଉ ଜଲ୍ଦି। ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯିଏ ହାରିବ ପନିଶମେଣ୍ଟ ତ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଡେୟାର ଟାଇପର। ଯିଏ ହାରିବ ତା ପଇସାରେ ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରିଟରେ ଯୋଉ କୁକୁର ହୁଅନ୍ତୁ ଗାଈ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛିଟା ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦବ। କିଛିଟା ନୁହଁ, ଯିଏ ଦେଖାହବ ଦବ, କିଛିଟା ନୁହଁ। 1000 ଦେଖା ହୁଅନ୍ତୁ 10ଟା ଦେଖା ହୁଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସେମିତି ତ ହେଇପାରିବନି, ଆମର ସେତିକି ସକ୍ଷମ ନୁହଁ ହେଲା। ତ ଯେତିକି ହଉ ସେତିକି ହଉ ଦେବି। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନା ହବ। ଆଉ ଏଇ ଭିଡିଓ ତ ହେଇପାରିବନି, ଭିଡିଓ ବଡ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆମେ ଭିଡିଓ କରୁଛୁ, ତ ଯଦି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ତ ରହିଲୁ।